बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्दियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल होने के बाद की जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेने के लिए अभी हमें पर न्यूज़ के जो स्टूडियो है उसमें जनाब शक्कू ज़ियाद साहब एडिटर इन चीफ रोज़नामा पहल व्यू हमारे साथ मौजूद हैं और आमर जावेद साहब भी मौजूद हैं। हम सबसे पहले आगाज़ करेंगे शक्कू साहब से कि बल्दियाती इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल हुए, सबसे पहले मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, उसके बाद पूंछ डिवीज़न में, उसके बाद उस मीरपुर डिवीज़न में ये मुकम्मल हुए। उसके बाद ओवरऑल आप बताएंगे कि कौन सी जो जमात है इस बल्दियाती इंतखाबात में वो ज़्यादा जो नशिस्तें हासिल कर सकी और आज़ाद उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत से इंतखाबी मैदान में आए उनकी क्या सूरत हाल है, इस सूरत हाल से हमारे नाज़रीन को आगाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात सिक्योरिटी की कमी की वजह से 3 मरहलों में हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में इंतहाई पुरअमन इलेक्शन हुआ, साफ शफाफ इस एतबार से है कि कहीं से भी कोई बड़ी शिकायत नहीं आई कि इंतखाबात में कोई धांधली हुई है। और इसका क्रेडिट जहां सुप्रीम कोर्ट को जाता है, जिन्होंने हुक्म दिया कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को बल्दियाती इंतखाबात का मौका दिया जाए, उसके बाद उस हुक्म की वजह से भी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से ये इंतखाबात मुमकिन हुए। मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को भी जाता है कि जिन्होंने इस पर डट गए। हालांकि अपोजिशन उस वक्त मुख्तलिफ हीले बहाने बना रही थी और उन्होंने कहा कि हर सूरत में इंतखाबात होंगे और मरहला वाइज हुए लेकिन मुकम्मल हुए। इसमें जो पोजीशन सामने आई वो 829 टोटल नशस्तें थी, जिसमें से 2627 नशस्तें थी टोटल, उसमें से 829 नशस्तें पीटीआई ने हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार 696 दूसरे नंबर पर रहे, मुस्लिम लीग 497 नंबर नशस्तें लेकर तीसरी, और फिर पीपल्स पार्टी 460 नशस्तें हासिल की। इसमें जो चीज़ आपने पूछी और वाकई तवज्जो तलब है कि आज़ाद उम्मीदवारान की एक बहुत बड़ी तादाद 696 सामने आए हैं। ये बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है और सियासी जमातों को इस पर गौर करना होगा कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारान सियासी जमातों को छोड़कर अपने तौर पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो इस पे गौर करना चाहिए कि क्या वजूहात हैं कि लोग आज़ाद हैसियत में आना पसंद कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि टिकट देते हुए ख्याल इस बात का पूरी तरह नहीं रखा जाता जिसकी वजह से ये आए हैं। ये अच्छा साइन नहीं है सियासी तौर पे। सर, यो मुजफ्फराबाद डिवीज़न में जो इलेक्शन हुए उसके बाद उससे केवल तो जो अवामी सतह पे गैर यकीनी की कैफियत थी, पाई जा रही थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या होगा। मुजफ्फराबाद जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद पूंछ डिवीज़न में इलेक्शन हुए, तो मुजफ्फराबाद से जब पूंछ डिवीज़न में हुई इसकी पिक्चर कितनी मुख्तलिफ है आपके नज़दीक? मुजफ्फराबाद के इलेक्शन में तो वफाक की तरफ से भी सिक्योरिटी इजाफी जो थी वो नहीं थी, जबकि पुंछ में कुछ वफाक की तरफ से भी सिक्योरिटी आ गई थी। जो पहले ख़ास हालात थे, धरने की वजह से वफाक ने सिक्योरिटी देने से इनकार किया था, तो वो धरना ख़त्म हो गया तो पुंछ में सिक्योरिटी भी मिली। लेकिन पुंछ मुजफ्फराबाद के अंदर भी अच्छे इलेक्शन हुए, लेकिन पुंछ के अंदर जो इलेक्शन हुए वो बहुत साफ शफाफ और बहुत ही अच्छे माहौल में हुए और लोगों ने बड़ा बाशऊर होने का मुजाहरा किया। और जो अगर आप इसको देखें जिन लोगों को मुंतखब किया गया है तो उसमें भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर आवाम ने बाशऊर होने का मुजाहरा किया है। सियासी जमातों को ज़रा तवज्जो देनी चाहिए, वो जब टिकट देते हैं तो वो दुरुस्त लोगों को देंगे, सारा बोझ आवाम पर न डाला जाए। कुछ अगर सियासी जमातें करें तो मज़ीद बेहतरी आ सकती है, लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये हमें याद रखना चाहिए 31 साल के बाद ये इंतखाबात हो रहे हैं और बड़ा गैप है, और इसके बाद लोगों का ये फैसला और इस तरह से
नौजवानों का, पढ़े लिखे नौजवान मुंतखब हुए हैं। तो बहरहाल ये पुंछ में तो उससे भी सबसे मैं समझता हूँ कि मिसाली इंतखाब हुआ है। सर इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ख़ासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का ये इलेक्शन, बलदियाती जो इलेक्शन करवाने का इकदाम है, इसको आवाम में बड़ी कदर की निगाह से देखा गया है। लेकिन ये जो हुक्मरान जमात है PTI, इसकी जो कॉरपोरेशन में जिसकी जो पोजीशन है उस तरह नहीं रही। कॉरपोरेशन के बाद अगर पोजीशन मजमूई तौर पर देखी जाए तो हुक्मरान जमात की पोजीशन ज़्यादा बेहतर रही है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, कॉरपोरेशनों के अंदर जिस तरह से मुजफ्फराबाद है और ज़ाहिर है वो वफाकी हुकूमत का दारुल हुकूमत होने की वजह से वहाँ ज़्यादा यूँ हमारा रियासती दारुल हुकूमत होने की वजह से और भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो वहाँ पे भी PTI फारग हो गई। और इसी तरह दूसरा जो हमारा पुंछ डिवीज़न है, यहाँ पे भी PTI नहीं बना सकी। अलबत्ता मीरपुर के अंदर, बाग के अंदर और कुछ जगहों पे PTI हुकूमत यानी ये लोकल बॉडीज़ की बनाने की पोजीशन में आई है। तो लेकिन ये है कि देखिए हुकूमती जमात होने की वजह से PTI को नशस्तें काफ़ी ज़्यादा मिली हैं। अगर यही इंतखाबात गुज़श्ता हुकूमत के दौर में हो जाते तो पोजीशन बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती। और जो जनरल इंतखाबात हुए थे उसमें भी उस हुक्मरान पार्टी उस वक्त की मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा फ़ायदा होता। ये उन्होंने नहीं करवाए, उसका उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो हुकूमत के अंदर जो पार्टी होती है उसको फ़ायदा होता है और नशस्तें मिली हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि शहरों के अंदर जो है उसको कम उस तरह से नशस्तें मिली हैं, ये तवज्जो तलब ज़रूर है। सर मैं ज़िला पूंछ की बात करूंगा, ख़ासतौर पे ज़िला पूंछ में जो ज़िले जो हेडक्वार्टर है रावलाकोट में, इसमें कॉरपोरेशन की बात ही करूंगा। साथ साथ जो तंजीमें हैं, जमातें हैं, तो वो जमातें आगे इस पोजीशन पे आगे खड़ी हैं कि उनको जो पोजीशन उनकी बन रही है उसमें आज़ाद हैसियत से जो उम्मीदवार सामने आए हैं, मुकाबला करके वो सामने आए हैं, तो उनकी ज़रूरत बढ़ रही है। तो अभी जो पोजीशन क्लियर हो रही है, जम्मू कश्मीर पार्टी, यहाँ कॉरपोरेशन की बात की जाए तो साथ में उसके अलावा जो PDM बना है उनकी भी साथ हैं। इसी तरह जो आज़ाद हैसियत से भी हैं उनका भी हुकूमत जमात से भी राब्ते हैं, और वो भी मिला के मुमकिन है वो चांस लग रहा है कि वो भी साथ में बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या पोजीशन बनेगी? अच्छा, कॉरपोरेशन के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलाकोट के अंदर हमने एक पहले भी प्रोग्राम किया था और उसमें हमने इस पर बात भी की थी। लेकिन सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो चुकी है। मेरे ज़राए के मुताबिक अभी पोजीशन बहुत ही मुख्तलिफ है। अभी जो PDM बना था, PDM के हवाले से भी दो राय थी। एक तो ये थी कि लोकली ये बना है, और आप लोग भी मौजूद थे यहाँ पे रावलाकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी लतीफ़ अकबर साहब ने कहा था कि कोई इस तरह का हमारा इत्तेहाद और चीज़ नहीं है, ये लोकली कुछ अगर है तो हमें इसका कोई इल्म नहीं है, हमारे उसमें नहीं है। तो अब तो आस्ता आस्ता वफाक की सतह पे भी इनके जो कमर ज़मान कायरा साहब हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी कहा है कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर इस इत्तेहाद के साथ जो है वो बलदियाती सतह में जा रहे हैं। मरकज़ी की आदत भी ज़ाहिर है इस पे जा रही है। तो अब ज़ाहिर सूरत हाल चेंज हो गई है। ये ठीक है कि PDM की सूरत में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर मुख्तलिफ जगहों पर चेयरमैनशिप और मेयर बनाएंगे, लेकिन इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल यहाँ रावलाकोट की इस वजह से भी है। यहाँ पे जहाँ कॉरपोरेशन के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी की नशस्तें हैं, जिस तरह 4 नशस्तें पीपल्स पार्टी की हैं, 3 जो है नून लीग की हैं, लेकिन यहाँ पे वो उसूल इस वजह से अप्लाई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमारे ज़राए के मुताबिक यहाँ पे जो PDM है उसकी मर्ज़ी की आदत ये करने जा रही है, और किसी हद तक वो इनको बता चुकी है कि आपने यहाँ पे JK पीपल्स पार्टी को उस तरह से जिस तरह से इनकी कोशिश थी या पहले बात हो रही थी कि कार्नर करना है, वो नहीं हो पाएगा। इस वजह से कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद जो है वो हम लाएंगे, वहाँ पे मरकज़ में अंदर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के हुसैन इब्राहिम साहब मेंबर असम्बली भी हैं, जो पार्टी के सदर भी हैं, उनका वोट भी है, उनके साथ भी आप राब्ते में हैं। तो वो कैसे हो सकता है कि फिर आप एक जगह पे जो मेयर बनने जा रहा है वहाँ आप उनकी उस तरह से। तो मेरा तो जो सोर्सेज हैं, मेरे जो ज़राए हैं, एक जो तालिब इल्म होने के सहाफ़त के, मुझे तो ये लग रहा है कि अब वो सूरत नहीं बनेगी। यहाँ पे सूरत हाल बदल चुकी है। मर्जी की आदत उनको PDM, मेरा नहीं ख्याल कि वो बाज़ाब्ता किसी को टिकट भी जारी करेंगे,
یا کوئی ان کا میئر کے لیے یہاں پہ آئے گا. میرا خیال یہ ہے کہ جو ہے یہاں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے لیے راستے کھل گئے ہیں اور وہ آسانی کے ساتھ میئر بنا سکتے ہیں. سر میں آپ سے آخری سوال کروں گا, اس کے بعد عمر جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں, وہ آپ سے سوال کریں گے. میرا آخری سوال یہ ہے کہ جو ایک دن قبل یہاں پہ آزاد امیدوار جو لوگ بیٹھے ہیں, چاروں بیٹھے ہیں, تو انہوں نے اپنے طور پہ وہ سامنے لانے کی بات بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ باقی بھی بات کی ہے کہ دیگر جماعتوں سے بھی ہم رابطہ کریں گے, ہم اپنا امیدوار سامنے لائیں گے, اور اس حوالے سے بھی بات کی ہے. تو وہ کیا اس میں کیا پوشیدہ چیز ہے وہ آپ سامنے لائیں گے کہ اس میں انہوں نے 4 لوگوں نے اتنی اس طرح کی بات کی ہے, بڑی ان کا موقف بھی بڑا اسٹرانگ تھا, تو وہ کس طرح اتنا موقف سامنے آ گیا؟ اچھا یہ ظفر کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آزاد امیدواران ہیں وہ پہلے آزاد امیدوار تھے تو آج بھی برابر آزاد امیدوار ہیں, وہ ایک جگہ پہ نہیں ہیں. پہلے کہہ رہے تھے 5 اور ابھی 4 کہ ہم نے جو دیکھا ہے 4 ہے 5 ہے جو بھی ہے. ان میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ 3 تو نظریاتی طور پر اور کسی طرح ان کی آپس میں ہے اور 2 ایک ہیں. اچھا جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ پہلے جو پوزیشن بن رہی تھی اس میں آزاد امیدواران کی پوزیشن بہتر بن رہی تھی, لیکن ابھی آزاد امیدواران جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک پیج پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس نے کینڈیڈیٹ کا ہی اعلان کر دیں گے اسی دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے, جو میرے سورسز کہہ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت صرف جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار سامنے لایا ہے اور بڑا متفقہ طور پہ لایا ہے. آزاد امیدواران کسی کینڈیڈیٹ کو سامنے نہیں لا سکے. میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ آزاد جو لوگ ہیں وہ اپنے طور پہ اپنا آپ کو سیٹ کرنے کے لیے مختلف لوگوں سے رابطے میں ہیں. اس لیے کوئی باضابطہ ان کا وہ گروپ آگے چلتا ہوا مجھے کم از کم نہیں دکھائی دے رہا. اگر وہ امیدوار ہی کو سامنے لائیں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ میئر تو بہت دور کی بات ہے, اگر وہ کوئی بہتر کسی تنظیم کے ساتھ ابھی سے کوئی پالیسی طے نہیں کرتے, کوئی چیزیں طے نہیں کرتے, تو وہ شاید اس دوڑ میں ان کے پاس کچھ نہیں آئے گا. جی عمر جاوید صاحب آپ بات کریں گے. بہت شکریہ ظفر نذیر صاحب. شفقت صاحب اپنے ناظرین کو آگے بتائیے گا, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے. پہلے دباؤ تھا آزاد امیدواروں کا کہ وہ اور جے کے پی پی یا جس طرح بھی ان کا کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی تھی, اب چونکہ صورتحال بدل گئی ہے, اب جے کے پی پی اور پی ڈی ایم اے کی جو ہے نا وہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے. تو سر آپ کس طرح ڈیسیژن دیکھ رہے ہیں کہ میئر تو چلو جے کے پی پی کا ہوگا, باقی ڈپٹی میئر ہے, اس کے بعد 2 سیٹیں ہیں, تو کیا کہتے ہیں کہ وہ کس طرف جائیں گی, وہ پیپلز پارٹی لے گی یا نون لیگ لے گی؟ اچھا ایک تو یہ ہے کہ جو یہاں پہ سیٹیں ہیں وہ 2 خواتین کی نشستیں یا اس کا بھی ہے کہ 25% کے حساب سے. ابھی بات یہ ہے کہ ان نشستوں کا ووٹ نہیں ہوگا. ایک یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, وہ نشستیں تو ہوں گی لیکن اس ووٹ کا وہ حصہ نہیں ہوگا. ہمارے جو ذرائع ہیں اس کے مطابق جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے رابطے موجود ہیں, ان آزاد لوگوں کے ساتھ بھی موجود ہیں جو آزاد سے ہٹ کے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے ساتھ بھی ان کے رابطے چل رہے ہیں, اور اگر پی ڈی ایم کا تو میں نے جو آپ کو سامنے رکھ لی ہے بات, تو رابطے تو چل رہے ہیں ان کے اس طرف سے بھی. ان کے پاس جو ہمارے ذرائع ہیں ان کی پوزیشن ہر 2 صورتوں میں اس وقت تک, کیونکہ ان کا امیدوار بھی سامنے آ گیا ہے اور ان کے جو رابطے ہمارے ذرائع کے مطابق اس وقت تک ان کی پوزیشن اس وقت سب سے ٹاپ پہ ہیں. وہ اگر پی ڈی ایم کا جو پہلے میں نے ذکر کیا وہ ہو جاتا ہے تو پھر تو بالکل ہی آسان ہے, اور اس صورت میں یہ نشست جو آپ کہہ رہے ہیں ڈپٹی میئر کی, وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ جا سکتی ہے. البتہ یہ آزاد امیدواران بھی اگر ایک ہو کر اس پہ کسی بھی تنظیم کے ساتھ یہ طے کر لیتے تو یہ بھی کچھ حاصل کر سکتے تھے, لیکن لگتا نہیں ہے. اب صورتحال جو اس وقت یہ دیکھیں نا, سیاست میں اور اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں صورتحال دن بہ دن چینج ہوتی رہتی ہے. اس دن ہم نے جس طرح بات کی تھی صورتحال بالکل مختلف تھی. ابھی جو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں اس کے مطابق معلومات ہے, اس کے مطابق صورتحال بالکل چینج ہو چکی ہے. میئر جموں کشمیر پیپلز پارٹی آسانی کے ساتھ بنا لے گی, اور جو چیئرمین ہے وہ پہلے سے بھی نشستیں مسلم لیگ نون کے پاس زیادہ ہیں,
اور وہ جو فارمولا ان کا طے ہے تو پیپلز پارٹی کا ضلع کونسل کا ضلع کونسل والا چیئرمین، تو اس کا وہ پیپلز پارٹی والے بھی ان کو دیں گے، تو وہ آسانی کے ساتھ بنا لیں گے۔ وہاں پہ البتہ یہ مسئلہ ضرور موجود ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے اندر آیا کتنے اختلاف پیدا ہوتا ہے کیا، کیونکہ ابھی تک کسی فرد کو انہوں نے نامزد نہیں کیا، تو نامزدگی کا مرحلہ بھی بڑا اہم ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ان کے پاس نشستیں زیادہ ہیں، چیئرمین وہ آسانی کے ساتھ بنا لیں گے۔ شفقت صاحب، تھوڑا ناظرین اس بارے میں آپ سے اور جاننا چاہیں گے کہ پہلے جب یہ آزاد گروپ ہوا ہے تو یہ یکجا تھے، 5 کے 5 انہوں نے بولا کہ ہم سارے ایک ساتھ ہیں۔ ریسنٹلی جو پرسوں کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں ایک بندہ ان کا ٹوٹ گیا ہے، تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں یہ 4 بھی ایک ساتھ رہیں گے یا ان میں بھی ڈویژن ہو سکتی ہے؟ جی، میں نے پہلے ذکر کیا جس طرح کہ یہ 5 جو ہیں وہ بالکل ایک نہیں ہیں، اور وہ 3 کو آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، ان میں سے جو 2 ہیں وہ الگ الگ ہیں، وہ اپنے اپنے کھیل رہے ہیں، اور میرے کچھ ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدھ کے ساتھ کچھ معاملات ہو گئے ہیں، اور ایک آدھ بھی کچھ معاملات پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے طور پہ لوگ معاملات پہ لگے ہوئے ہیں، بظاہر وہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے ایک چیز جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں اور محسوس ہو رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ آزاد جو ہمارے 5 جو بھائی ہیں، وہ ان کو باہر سے کچھ لوگ کھیلنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے شاید جو ہے وہ کوئی زیادہ نتیجہ کم از کم مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ وہ حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ابھی ہم سیاسی صورتحال آزاد کشمیر کی اور الیکشن کے حوالے سے جائزہ لے رہے تھے۔ ہمارے ساتھ جو تشریف فرما تھے ایڈیٹر ان چیف روزنامہ پہلوی سردار شیخو ضیاء صاحب، اور اپنے ساتھی عامر جاوید کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہباں۔